lecture first, just to give you an insight, and then we are going to explain a little bit detail with regard to each topic after that. So theoretically kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada 8 jam kuliah. So mustahil lah 8 tolak 1 is 7. So saya tidak akan menceritakan sesuatu perkara itu dalam nada atau naratif yang lebih kepada theoretical part only. I'm not going to emphasize on the theoretical part. In the end of the day, you need to use the computer for organizing and practicing yourself with regard to all these things. So we are in the unit 1.5, and then we have another remaining until 1.12, which is 1.12. So we have approximately another 8 chapters ataupun 8 item lah to be discussed with. So for visual dashboard, visual dashboard is basically for the descriptive and inferential statistics used in epidemiological investigation. So I may recap a little bit after this, after finishing up every bit and pieces with regard to the item dalam kita punya kelas ni. Cuma nak bagi tahu descriptive and inferential ni anda dah belajar juga kan dalam descriptive epidemiology dan inferential epidemiology lah. Yang ini melibatkan ujian hipotesis. So ujian hipotesis pun you dah belajar lah. Contoh apa dia? Hypothesis alternative dan itu dalam subjek research methodology. Okay. So what about the step of hypothesis? Dah belajar juga? Yang 5 step tu? Null, hypothesis, alpha, run, calculate. Tak detail lah. Alternatif saja. Itu dalam research methodology. Okay. So saya akan cerita hari ni yang dalam operational definition dan sebagainya. So we are going to discuss that one. It may take a few minutes lah. Kalau you tak sure, kita akan bincangkan lebih lama sebab dia punya kuliah dia adalah 1 jam kuliah, 4 jam amali. 1 jam kuliah, 4 jam amali for each of the topics. So setiap 1.5 is 1 jam kuliah, 4 jam amali. 1.6, 1 jam kuliah, 1 jam amali. So saya punya plan, saya nak marathon 1 kali jalan lah. Untuk lecture dulu. Lepas tu saya akan banyak buat praktikal je. So anda akan, tapi nanti anda match it up lah. Match it up maksudnya anda sesuaikan lah. Anda matchingkan ya. Kalau tak nanti anda akan kicap lah. Saya memang dah lama kicap dah pun. Alright, and then we are going to learn also about perform statistical analysis for determining epidemiological indices. This one is for OR and RR. So for your information, OR and RR is actually regard with the study design. So whatever study design that you perform, we may have these 2 indices lah, named as OR ataupun RR. Dan ada juga pasal AOR lah, adjusted ratio. So AOR ni berlaku apabila we have some control mechanism in our case control study. So RR untuk cohort, case control akan guna OR ratio. Ada lagi satu dipanggil cross sectional study. Cross sectional study also dia gunakan OR juga, tapi dia dipanggil POR, prevalence odds ratio. Okay, setakat ni pernah dengar semua benda-benda ni ataupun nak saya first from collecting a very good result. However, we still can control it using the statistical manner. So kita akan control menggunakan kaedah statistics. So nanti saya akan ceritakan lah. And then we are going to learn also about the result and interpretation. So 1.5 is basically to familiarize yourself about all these indices and how to obtain that one from the statistical software, and then how to make an interpretation. In a nutshell, when we talk about the RR cohort study, we are actually determining the risk based on the exposure. Yang itu kena jelas lah. Bila kata pasal exposure related diseases or exposure causal that may cause something to your health or health events, so RR is much more better lah, which is the cohort study. Or sometimes nowadays we also call it as the longitudinal. Apa dia? Longitudinal Yang ni pernah dengar kan? Saya dah pernah cerita dulu kot, tak silap. Okay, so cohort study is different in terms of their strength because it is much more higher rank as compared to the case control. However, in terms of the interpretation also is different because it is specifically talk about the exposure. What about the OR? OR is slightly differ from the RR is because of the, saya dah pernah cerita itu, frame lagi disebab of the establishment of before disease until get disease. So OR ni kelemahan dia, kita tak tahu when the disease is actually being developed based on the exposure. So dia just sakit je kan, tapi kita tak tahu bila mula-mula dia tak sakit sampai dia mula-mula sakit. That's why contoh paling mudah kalau you nak tahu is looking into the study of the prevalent smoking, contoh kan. Sebab prevalent smoking ni di Malaysia kita hadkan umur untuk orang boleh smoke ni 18 kan. So that means if you want to study something with regard to the prevalence of smoking, for example, you must make sure that you hanya sampel orang yang mula start
pada umur 18. Barulah dia secara legislatifnya betul. Okay, secara etika ada cerita lain lah, sebab memang ada budak sekolah juga isap ukur kan. So itu study OBD lah. So just to get you some perspective bahawa OR and OR is slightly differ in term of the way that we analyse the things before it's happen until it's happening. Maknanya epidemiologi dia masa dia mula-mula tak isap ukur sampai dia start isap ukur, dan kita follow up until the end of the disease stage tu. Maksudnya sampai dia dapat disease lah, dalam kita punya natural history of disease kan. Anda dah belajar kan natural history of disease, daripada orang tu prevention stage sampailah rehabilitation stage ataupun life of end lah, end of life care lah, sampai dia mati lah. Okay, so konten yang pertama kita akan belajar sikit juga tentang suitable packages name as Jamovi ni, saya pernah cerita itu SPSS, dan juga ada platform lah yang kita akan belajar. Okey, ini adalah lebih kepada macam mana nak import, export data. Yang ini memang akan belajar specifically using SPSS. Dalam topik, if I'm not mistaken, is 1.8 or 1.9. You are going to learn purely how to manipulate and organize the data based on the recode, reassign, transform and so on for the data. Okey, kemudian kita juga akan tengok mengenai data collection yang kita gunakan Epic Info. Kita nak merge data, import and export of data, encryption and decryption of data. Yang ini semua seperti mana yang kita pernah buat latihan sebelum ni, di mana dia berakhir dengan bukanlah kegembiraan lah, tapi bukan juga kekecewaan. Still boleh collect data, tapi it's difficult lah, due to the fact that the Epic Info need the specific server requirement. And then kita juga dedahkan tentang penggunaan Google Form sebagai salah satu cara untuk collect data, dan AppSheet untuk collect environmental data. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak pergi kepada application yang berkenaan. When you want to use any Google products, you need to assign yourself. Dia ada banyak lagi lah yang kita akan pelajari semasa kita belajar ni. Saya try my best to give you the importance one only, yang mana paling penting untuk anda gunakan. Okay, especially macam mana kita nak manipulate the data, because the data is there, the data is already inside the system, the data is also being feeded every day. Even you all belajar kat sini satu hari, still ada data masuk, betul tak? Sebab your friends and also your colleague are actually producing a lot of data, sama ada di KK, di KD, di JKN ataupun di mana-mana tempat di dalam KKM ni, sebab we have a systematic approach with regard to our surveillance system kan. However, the most important part dalam kita buat surveillance of disease ni sebenarnya adalah bukan lebih kepada passive responsive. Maksudnya dah jadi baru kita pergi. Banyak perkara berlaku di mana kita bila dapat je notification kita akan pergi kan. The best actually when we have some sort of an intelligence where we can predict, and then those prediction we can prevent it from happening or spread around. Itu yang kita jarang berlaku lah pada masa yang akan datang. So hopefully all of you will learn about it. Okay, strategi for online data collection. Yang ini pun saya dah cerita sedikit. Cuma saya nak maklumkan lah untuk makluman semua. Online data collection ni sometimes is libatkan etika. Tahu etika kan? Ethics. So some of the data cannot be retrieved via online due to the fact that it can be manipulated unless it is anonymous. Dan dia punya data ni mesti dimasukkan dengan kata kunci rahsia lah sebagai authentication. Macam kita belajar sebelum ni lah, kena ada page satu kan. Siapa yang nak key in, siapa yang tak nak key in. Okay, and then kita juga akan belajar tentang website, server and hosting. Yang ini kemudian dalam topik 1.12, if I'm not mistaken, we are going to purely learn about this. Tapi untuk menggunakan khidmat Google ni, kita dah ada lah namanya Google Sites. And then we are going also to learn about the application of Google Drive for data collection in epidemiology and manipulation. Manipulation ni kita akan buat sekejap lagi. Pada praktikal 1.5 sekejap lagi kita akan buat, iaitu basic inferential statistics yang menyambung kisah hari tu menggunakan Excel. Hari tu guna Excel kan? Hari ni kita akan guna Google Sheets. We are going to produce the same result but with the benefit of the Google Sheet lah. So Google Sheet ni kelebihan dia banyak. Contoh anda ada alamat tu tak ada koordinat, you can generate automatically coordinate based on the alamat. You ada alamat tu alamat jalan lah kan. Lepas tu macam mana you nak generate koordinat. So we can do that. So ingat lagi RR, OR, CI dan chi-square. Ingat? Tak ingat Tak ingat lah kan. Tapi kalau tak ingat tak apa, kita akan cuba mengingatinya balik lah. Macam mana cara nak kira all those things, because the mechanic is the most important part. Okay, praktikal yang kedua sekejap lagi, sebab ini adalah topik bawah visual dashboard. So you are also going to be exposed to another Google product named as Google Data Studio, GDS. Google Data Studio ni also a part of the Google product under the GDA, Google Data Analytics.
Okay, dia adalah digunakan untuk membuat analytical discovery for BI lah, business intelligence. Tapi kita boleh leverage the use of business intelligence for our disease intelligence. So kita akan belajar lah macam mana nak gunakan Visual Data Studio. Kalau tak sempat, kita sambung esok lah. Esok ada meeting tapi tak tahu lah macam kita datang kelas lah. Okay, and then kita also will learn about filter. Dalam GDA, dalam GDS ni, kita akan belajar tentang filters, analytics, calculation, geospatial integration. Yang ini mungkin tak sepenuhnya lah. Sebab yang ini kita akan libatkan dengan future learning, which is kita akan belajar kemudian. And then we have also another part yang saya rasa crucial for you to understand is the Google Apps Script import data. Pernah guna ke Google Apps Script? Tak pernah Nanti saya akan ajar lah macam mana kita nak import data. For example, we want to import the environmental data outside from the country with the reliable source of information automatically fetch into our system. 1 minit dia ambil data. Percuma lah, dia ambil data percuma. So daripada situ kita boleh dapat data environment yang percuma. So kalau you tak nak, you nak beli dekat Met pun boleh. Kalau you nak dapatkan daripada DOE pun tak ada masalah. So tapi kita kena ajar benda ni supaya all of you know already how to obtain all this information. Okay, saya dah letakkan nota ni sebenarnya dekat dalam you punya apa dipanggil sebagai Google Drive dan di dalam iBest dekat link atas kalau you all perasan. Kalau tak perasan tak apa, nanti saya boleh repeat balik Okay, so let us go into the second chapter. Saya tak pergi lagi 1.5 punya practical sebab 1.5 punya practical ni saya kena tunjukkan apa itu descriptive dan inferensi. Tapi saya pergi dulu kepada classical analysis. Boleh Okay, di dalam part yang dipanggil sebagai API Info, dia ada satu menu yang dipanggil sebagai classical analysis. So inside the classical analysis there are numbers of options that you can choose for. So numbers of options are include as follows seperti berikutlah. Dia ada banyaklah chapter-chapter yang berkaitan dengan classical analysis. Tapi secara umum dia adalah melibatkan penggunaan API Info sepenuhnya. Nama classical analysis ni pun kalau anda tengok dia memang pasal API Info. Sekejap dia tengah load. Okay, tengok main. So kita akan belajar tentang classical analysis in epidemiological investigation application. So antara classical analysis yang paling utama contohnya lah seperti 2x2 table, seperti sample size calculation, seperti estimating risk based on the different study design. So all these things akan ada di dalam classical analysis punya tablet ataupun menu. So contoh yang kita akan banyak tengok ni bukan lagi pada API Info sahajalah, sebab saya percaya bahawa API Info ni adalah salah satu daripada software tambahan ataupun software yang boleh digunakan oleh you all. Tapi itu sahaja tidak mencukupi lah at the time being sebab kita rasa ada bagusnya kita share juga ada software yang biasanya digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. And then kita akan belajar juga macam mana nak perform data manipulation using appropriate statistical coding for epidemiological data analysis. Ni masa mula-mula dululah kita decide untuk pakai API Info ni. Dia ada some coding lah kena tie up tapi apabila peredaran zaman berlaku dengan begitu pantas, so we are seeing that the coding environment ni may be suitable for those yang memang minat nak tulis coding kan. You all minat ke nak tulis coding? Saya memang amat meminatinya lah, tapi saya tak percayalah you all minat kan. Daripada 10 orang ke 12 orang, saya rasa peratusan dia adalah belum tentu 1 daripada 10. Belum tentu lah 1 daripada 10 orang PPKP suka coding ni. Memang dia bukan is our backbone lah. Unless kalau you memang datang daripada student yang memang dah belajar RBT, dah tahu sikit programming language and then you have the gist lah with regard to the statistical coding. So yang ini kita tak akan fokus sangat lah. Cuma statistical coding ni digantikan dengan syntax Apa dia? Syntax. Syntax ni ada dalam SPSS. You all dah install belum SPSS? Sekejap lagi kita akan try untuk familiarize dia dulu. Nanti kita belajar kemudian. Okay. So yang pertamanya adalah managing data using read command. That's why saya kata yang ini kalau you kena buat satu-satu dalam API Info, dia ada read command, dia ada reading from Microsoft Access. Microsoft Access pun sekarang dia dah upgrade, ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. So based on these issues licensing dan sebagainya, therefore kita rasakan tak sesuai lah untuk cerita lagi dalam bab ni. So kita ada syntax application. Syntax application ni anda akan pelajari dalam penggunaan Jamovi dan juga SPSS. Jamovi guna R, SPSS dia ada special syntax dia sendiri. Even SPSS also you can do some sort of automation when you compare and couple it with the Python or any language Faham tak? Kita run coding Python tu akan tolong runkan SPSS kita. So macam satu hari kita tekannya, dia generate semua yang kita nak. Katakanlah you nak epic curve, you nak ORRR, case yang berlaku pada hari ni. Data tu masuk semalam, hari ni keluar report. Data tu masuk hari ni, data tu masuk
hari ni, esok keluar report. Macam itulah, dia akan automatic generation. Itu yang kita akan cuba pelajari lah, sama ada untuk data dan juga untuk geospatial. Tapi benda ni memang ada line coding lah. Cuma saya tak buat dia dalam Epic Info lah. Saya akan buat dalam Python environment. Sebab itu lebih saya suka. Okey, kemudian managing variable, recode dengan assign. Yang ini ada dekat dalam SPSS maupun dalam Epic Info. Tapi yang kita akan fokus banyak kepada recode lah. Recode ni biasanya adalah untuk transcoding ataupun transformation of data. Contohnya ada data numerik, you nak tukar kan. Daripada numerik jadi kategori, maka kita gunakan recode. Kemudian kita ada satu istilah namanya compute. Ini semua istilah-istilah ni kita akan biasa dan acap kali guna. Compute, recode, ini semua ada juga functionnya dekat dalam Google Sheet. Tetapi dia sedikit manual lah. Anda nak kena buat if yang saya pernah cerita gitu ya. Kemudian kita ada assign. Assign ni samalah macam kita letakkan nombor kepada satu-satu objek dalam SPSS. Anda tak belajar lagi kan SPSS? Macam mana data variable yang ada dalam SPSS lah. Kalau sempat kita cerita sekejap lagi. Banyak benda semua nak cerita sekejap lagi. Lala semua kali tak cerita pun. Okey, kemudian kita akan ada learning experience yang kedua. You are also being learned and also being exposed about the Jamovi and SPSS. How to display command, give the table, mean, summarize, graph and also other things. Saya akan bukakan sekarang just to give you a nutshell overview about the classical analysis. So if you have the Epic Info, you can open the classical analysis now and then we start to discuss accordingly what is classical analysis in our Epic Info punya application, and then after that kita boleh move on lah kepada software-software lain yang lebih mudah. Saya memang bias lah kepada SPSS and other statistical package tapi you kena redol lah. Okay, kat bawah ni kita ada perkataan klasik di mana kita akan ada clean, transform and analyze data with command. Kalau you klik, saya tak akan tunjuk pun sebab benda ni akan lebih sempurna mudahnya daripada classical analysis Epic Info menggunakan SPSS. Sebab saya bias lah, itu je. Okay, so kita ada visual dashboard. Visual dashboard adalah about the data visualization. So visual dashboard kita akan demo juga sekejap lagi. Classical pun kita akan demo. Ni dia tengah load, kita bagi dulu peluang dia load. Okay, kemudian kita juga akan belajar tentang advanced statistical analysis dalam classical analysis named as logistic regression and interpretation of regression. Dalam subjek applied epidemiology ni, you are the only students lah yang dalam LKKM ni going to learn about regression analysis in much more deep lah. Sepatutnya you kena prepare with that lah, mentally and also emotionally. Bukan mentally and physically, mentally and emotionally. That means you need to really understand about what is logistic regression, what is a simple linear regression. Only a regression part lah. Walaupun regression tu ada banyak lagi regression algorithm yang ada dekat dalam dunia data science ni, tapi antara ni dua sahaja yang utama kita akan pakai, logistik dan juga simple linear. Ni dua yang kena mahir lah. Simple linear regression for example yang macam Y sama MX sama C, saya pernah cerita sebelum ni, dan how to interpret based on the model fit and also based on the regression equation. Kemudian kita akan ada logistic regression juga. Logistic regression ni based on the logistic odd, based on the OR. Nanti dia akan bagi OR. Itu kita punya nilai lah yang kita nak bandingkan ya. Okay, ini semua adalah contoh lah apa yang kita akan buat. Data manipulation, kategori, numerical, range, analysis yang dilakukan juga adalah berdasarkan classical analysis. Yang ini kita tak akan buat lah, tapi saya nak tunjukkan nanti anda akan nampak macam mana yang dimaksudkan classical analysis is more on the data manipulation. Data manipulation dalam statistical software. Faham? Classical analysis is about statistical way of manipulating the data. Contoh, anda ada 5 soalan. Dalam 5 soalan ni ada soalan seperti setuju, sangat tak setuju dan sebagainya. Macam mana anda nak kira jumlah markah? So, you tambahlah soalan 1, soalan 2. You kira mark score lah, misal kata kan. So, itu semua yang dipanggil sebagai classical analysis for the purpose of the data manipulation. Kemudian kita juga akan buat visual dashboard. Visual dashboard ni dalam Epic Info dah ada, tapi kalau dalam package-package lain dia tak ada secara spesifik. Cuma visual dashboard di sini bermaksud how you want to produce the output. Output tu nanti kita akan keluar, kita akan visualize secara elektronik under the interactive dashboard. Namanya seperti saya kata tadi lah, Google Data Studio ya. Okay, regression analysis saya dah bagi tahu dan interpretation. So ini skill-skill yang anda perlu tahu
Alright, so ini contoh epi info yang dimaksudkan dengan classical analysis. Zaman-zaman dahulu, mereka akan menggunakan semua analisis command ini secara manual. Saya ambil contoh lah. Kalau anda kena ambil data, kemudian anda kena read data tu. Okay, contoh kat sini kita ada projects. Okay, saya ambil yang E. coli. Is deny. Kejap Let me just put